Estamos ubicados en el libro de Eclesiastés. We are located in the book of Ecclesiastes. El libro después del libro de Proverbios, Salmos, Proverbios, Eclesiastés. Ecclesiastes is found after the book of Proverbs. You have Psalms, Proverbs, and Ecclesiastes. Estamos considerando el capítulo 1 y hoy queremos considerar los versículos 12 hasta el 18, culminar este capítulo. We are in chapter 1, and today we want to consider verses 12 through 18 as we conclude this first chapter. Me dejan saber que están ahí. Let me know that you are there. Eclesiastés capítulo 1, versículo 12 hasta el 18. Ecclesiastes chapter 1, verses 12 through 18. La palabra del Señor lee de la siguiente manera, and the word of the Lord reads as follows. Yo, el maestro, reiné en Jerusalén sobre Israel y me dediqué a lleno a explorar, a investigar con sabiduría todo cuanto se hace bajo el sol o el cielo. Penosa tarea ha impuesto Dios al género humano para abrumarlo con ella. Y he observado todo cuanto se hace en esta vida, y todo ello es absurdo, es correr tras el viento. Ni se puede enderezar lo torcido, ni se puede contar lo que falta. Me puse a reflexionar, aquí me tienen, engrandecido y con más sabiduría que todos mis antecesores en Jerusalén, y habiendo experimentado abundantemente sabiduría y conocimiento. Me he dedicado de lleno a la comprensión de la sabiduría y hasta conocer la necedad y la insensatez. Pero aún esto es querer alcanzar el viento. Francamente, mientras más sabiduría, más problemas. Mientras más se sabe, más se sufre. Verse 12 begins and he says, I, the teacher or the preacher, was king over Israel in Jerusalem. I devoted myself to study and to explore by wisdom all that is done under heaven. What a heavy burden God has laid on man. I have seen all the things that are done under the sun. All of them are meaningless, a chasing after the wind. What is twisted cannot be straightened, and what is lacking cannot be counted. I thought to myself, look, I have grown and increased in wisdom more than anyone who has ruled over Jerusalem before me. I have experienced much of wisdom and knowledge. Then I applied myself to the understanding of wisdom and also of madness and folly. But I learned that this too is chasing after the wind. For with much wisdom comes much sorrow. The more knowledge, the more grief. Oremos, let's pray. Somos agradecidos porque tenemos tu palabra por delante y podemos escucharla y atesorarla. God, we are grateful because we have your word before us and we can treasure it and be grateful for it. Pedimos que en nuestro oír tu palabra en este día podamos ser mejores discípulos. And we pray, oh God, that in hearing your word we may be better disciples. Que podamos poner por efecto lo que tu palabra nos está enseñando. We pray that we would put into effect that which your word is teaching us, que podamos vivir en obediencia a ella, porque en ella hay gran sabiduría y recompensa. And may we live by your word, obeying your word, because in your word there is great reward and great wisdom. Ayúdanos, oh Dios, a no ser como aquellos que simplemente oyen tu palabra y después se olvidan y no actúan, no responden. And let us, God, not be like those who listen to your word and then do not do anything to it. Do not do any of responding to it. Deseamos mudarnos de información a transformación por medio de obediencia a ella. And so our desire is to move from information to transformation by obeying your word. Ayúdanos, Espíritu Santo, para que así sea en nuestras vidas. And we ask for your help, Holy Spirit, so that it would be so in our lives. Y la iglesia dice amén, and the church says amen. Tome su asiento, you may take your seat. Quisiéramos considerar la verdad de que la sabiduría humana conduce a la ignorancia espiritual y a la vanidad.
And what I would like to speak upon how human wisdom leads to spiritual ignorance and to vanity. En los versículos que tenemos ante nosotros, hermanos, escuchamos y escucharemos el predicador señalar las limitaciones y la necedad de la sabiduría humana basada en experiencias de la vida. In the verses that we have before us, we will hear the preacher point out the limitations and even the folly of human wisdom based on experiences of life. Como uno que tiene gran sabiduría y grandes experiencias, el predicador llegará a la conclusión de que buscar el significado de la vida dentro de los límites de la sabiduría humana conduce a la frustración y a la angustia. And as one who has great wisdom and has great experiences, the preacher will come to the conclusion that in searching for the meaning of life within the limitations of human wisdom only leads to frustration and to grief. Todos los seres humanos en algún momento asumirán la postura de confiar en su sabiduría humana. And every human being will have a moment where they will assume the posture of trusting in their own human wisdom. Usted y yo estamos claros que son pocos los que afirman que son ignorantes o tontos. I think we are clear that there are only just a few people that may affirm that they are ignorant or foolish. No, el ser humano siempre va a decir, yo tengo propia sabiduría para poder encaminar mi vida. The human being will always say, I have enough wisdom within me to be able to lead my life. La sabiduría que yo he adquirido es suficiente para yo dirigir mi vida. And humans will always say, the wisdom that I have gained is sufficient for me to lead my life. Y debido a esta postura, nosotros ignoramos lo que está claramente delante de nosotros. And because of taking up this posture of our human wisdom being enough, we ignore what is clearly before us. Buscamos y nos esforzamos más allá de las lecciones que la vida misma nos está enseñando. See, we seek and we strive beyond the lessons that life itself is teaching us. Y porque nosotros nos vamos más allá de lo que la vida nos está enseñando, nosotros pagamos las consecuencias de la frustración y de la decepción. And because we go beyond what life is teaching us, we pay the consequences of frustration and disappointment. Y nadie lo sabe mejor que el mismo predicador de Eclesiastés. And no one knows this better than the preacher of Ecclesiastes. En el versículo 12, aquí se nos presenta una breve autobiografía del predicador de este libro. And in verse 12, there is a short, brief autobiography of the preacher of this book. Él nos dice, yo el maestro, yo el predicador, reiné en Jerusalén sobre Israel. And he tells us this in verse 12, I the teacher, I the preacher, was king over Israel in Jerusalem. El predicador es alguien de alto estatus y de importancia, tal como lo vimos en el versículo 1 del capítulo 1. And this preacher, he is someone of high status and of great importance, just like we saw it being announced in verse 1 of this chapter 1. Él era el rey sobre Israel. He was the king over Israel. Y al usar el tiempo pasado en decir reiné, no es que no estaba reinando en la actualidad del escrito, es simplemente la implicación que en estos momentos él tenía mucho más experiencia de la vida, estaba mayor en las cosas de la vida. And when you hear him use this past tense, I was the king of Israel, it doesn't mean or imply that he isn't the king over Israel at the moment of writing. It implies that he is now in a stage of life with much more experience. He is already now at a mature level of life and living life. Y esto es importante porque él no está hablando por ignorancia. And this is important to keep in mind because the preacher here, he's not speaking out of ignorance. Él está hablando de un momento de vasta experiencia de la vida. He's here speaking in a moment of vast experience of life.
Hermano, con el tiempo y con la edad se vive la vida y se aprende lecciones. Ojalá que eso sea cierto con nosotros. Hopefully it is true with us that with time and with age and maturing, life is lived and lessons are learned. Siempre increíble, ¿verdad? Cuando vemos que estamos en un modo de vida, estamos ya lejos de nuestros años de adolescencia y a veces actuamos como adolescentes. ¿Cómo es eso posible? And isn't that something that boggles our mind, that we are so far removed from our teenage years that yet there are moments in life that we behave like adolescents, like teenagers? Hay momentos en la vida donde nos comportamos como si no hemos vivido la vida, como si no hemos sido expuestos a la vivencia. And there's moments in life that we act like we haven't lived life, like if we were never exposed to what life is. El predicador dice, no, yo he vivido la vida y yo he aprendido lecciones. The preacher tells us, my case is I've lived life and I've learned lessons. Hermano, no es suficiente vivir la vida si no vamos a aprender de las lecciones de la vida. See, it's not enough just to live life if we're not going to be willing to learn from the lessons of life. Lo mismo que le hablamos a los niños. Si quieres diferentes resultados, no haga lo que estás haciendo. Es la misma cosa que nosotros ignoramos. And it's the same thing that we tell the children. If you want a different result, don't keep doing what you're doing. And that's the very thing that we ignore. Este predicador se considera calificado en la búsqueda del sentido de la vida porque él la ha vivido. And this preacher, he considers himself qualified in the pursuit of the meaning of life because he has lived life. Y ser rey implica muchas cosas que tenemos que tener por delante. And being a king implies many things that we have to have before us. Ser rey implica tener poder, influencia, posesiones y oportunidades y ventajas imaginables, hermanos. To be a king, that's not a light thing. To be a king implies that you have power, you have influence, you have possessions, you have advantages and opportunities that are imaginable. ¿Quién le dice no al rey? Who dares to say no to the king? ¿Quién puede esconder algo del conocimiento del rey? Who can withhold something from the knowledge of the king? Hermano, el predicador tiene acceso a todas las cosas. Él tiene conocimiento de todas las cosas. Él es rey. And this preacher, he's king. And he has access to all things. And he has knowledge of all things. No hay otra autoridad humana más alta que él mismo. There is no other human authority higher than himself. Y por lo tanto debemos escuchar. Debemos prestar atención a aquel que ha sido expuesto a muchas cosas y ha enseñado muchas cosas. We should listen. We should pay attention to the one who has been exposed to many things and to the one who has taught many things. La pregunta es, ¿quién podría saber mejor que este predicador, el rey sobre Israel, Salomón? And the question would be, who can know any better? Who can know better than this, the preacher, the king of Israel, the one who is called Solomon? Si alguien pudiera obtener el entendimiento y satisfacción de la vida, ciertamente sería él. And if there was anybody who could obtain understanding and satisfaction of life, it would certainly be him. ¿Recuerdas? Tú y yo, si tuviéramos más, si adquirimos más, la vida sería más. Remember? We're the ones that always think, if I could have more, if I could obtain more, if I could just gain more, life would be more. Imagínese el predicador. Todo en sus manos. Imagine this preacher as a king, everything in his hands.
Él no solo es un rey, hermano, es el rey sobre el pueblo de Dios. And he's not just any king, he is the king over the people of God. Y esto es la implicación de tener el favor y la bendición de Dios sobre su vida. And being the king over the people of God has the implication of him having the favor and the blessing of God. No solo soy rey, sino tengo la bendición de Dios. He's not only king, he has God's blessing. El predicador, el rey, es aquel que habitó cerca de la casa de Dios en Jerusalén, el centro de conocimiento y sabiduría y religión. This king, this preacher, he is the one who abided near the house of God in Jerusalem, the center of religion, of wisdom, of knowledge. Esta da la indicación, hermano, que este rey, este predicador tuvo acceso a Dios y a su sacerdocio. And this we know that being in Jerusalem, he had access to God and he had access to the priesthood. ¿Quién mejor que este predicador para enseñarnos a nosotros? Who better than this preacher to teach us something? ¿Qué tú, qué yo podemos poner sobre la mesa para comparar con quién este predicador es? What do you have? What do I have that I can bring to the table to compare to who this preacher is? El predicador está en la mejor posición para hablar de la búsqueda del sentido de la vida. And this preacher, he is in the best position to speak about the pursuit of the meaning of life. Y él nos habla cómo él se dispuso a buscar el sentido de la vida en los versículos 13 y 14. And in verses 13 and 14, he tells us how he did it. What did he do to pursue this meaning of life? Yo no sé si usted ve su falta, mi falta, cuando yo digo que yo quiero saber lo que la vida es. No, cuando yo oigo las palabras del predicador, yo me quedo corto, hermano. And I don't know if you can compare yourself to this preacher when you and I say, we want to know what life is really about. No, when I hear what he says, I fall short compared to what he's doing to really know to find life. Hoy tú estás buscando el sentido de la vida, mañana tú te olvidaste. Today you're seeking the meaning of life and tomorrow you forgot. Una hora tú estás intentando y la otra hora tú estás durmiendo. 1 hour you are striving and then the next hour you're sleeping. Las palabras que él habla son increíbles a la luz de lo que él persigue. And the words that he speaks, they're incredible in light of what he's pursuing. El predicador, él nos dice en los versículos 13 y 14 que él se entregó completamente al estudio de la vida y su sentido. And in verses 13 and 14, the preacher tells us that he gave himself completely to the study of life and its meaning. Él observó el ciclo y la fatiga de la vida con una preocupación genuina y deseo de saber por qué. He observed the cycle and the fatigue of life with a genuine concern and a desire to know. En su sabiduría humana, él exploró todo lo que sucedía en la vida, la creación humana, la lucha humana, el propósito humano. And listen, in his human wisdom, he explored everything there is to know about life, the creation of humanity, the struggles of humanity, the purpose of humanity. ¿Quién mejor que él para enseñarnos unas cosas? Who better than him to teach us a few things? Y el predicador concluye que la labor del hombre, nuestra labor, nuestra búsqueda de encontrar significado, propósito y satisfacción en la vida expone una pesada carga. And this is what the preacher concludes, that the task of man, the working of man, the labor of man, the man pursuing to find meaning and purpose and satisfaction in life only exposes a heavy burden. A heavy burden. Él nos relata
Cuanto más el hombre busca la satisfacción y el significado de la vida fuera del diseño de Dios y aparte de los mandamientos de Dios, más él se expone a su miserable condición. ¿Oíste? Él concluye que mientras nosotros buscamos la satisfacción y el significado de la vida fuera del diseño de Dios y fuera de los mandamientos de Dios, más nos exponemos a nuestra condición miserable. And this is what he concludes. He concludes that the more man searches and pursues satisfaction and the meaning of life outside of the design of God, outside of the commandments of God, the more mankind is exposed to their miserable condition. La sabiduría y el entendimiento, hermano, solo exponen al hombre a sus problemas e insatisfacción. And the truth is that wisdom, human wisdom and human understanding only exposes mankind to their problems and to their insatisfaction. Pero no es así, pastor. Nosotros gozamos de la vida. And people may protest and say, Pastor, that's not the way it is. You know, we enjoy life. We have fun in life. We're living it up. La sabiduría humana y el entendimiento humano solo exponen al hombre, al ser humano, a sus problemas y insatisfacción. Y cuando el hombre está expuesto a eso, busca otras alternativas. It is the truth that human wisdom and human knowledge will only expose mankind to their problems and to insatisfaction. And in order to avoid this reality, man will entertain himself with other things. Por eso que la soledad duele. That's why loneliness is hard. Por eso nadie quiere tomar un momento de silencio. Queremos siempre estar estimulado. That's why nobody wants to take a moment of silence. We always want to be stimulated. Por eso no podemos estar tranquilos en la casa, porque no queremos confrontar la realidad de quiénes somos y lo que estamos viviendo. And that's why we don't want to be alone at home, because we don't want to confront the reality of who we are and what we're living. Pero usted y yo sabemos que nosotros solamente podemos escaparnos de esa realidad por un breve momento. Tarde que temprano la realidad de nuestra existencia llega. You and I know that we can only escape that reality just for a moment. Sooner or later, the reality of our existence shows up. La sabiduría del hombre. Eso es lo que el predicador le está diciendo. La sabiduría del hombre, entre comillas, es usada por Dios para humillar al hombre. Esta es la pesadilla que está sobre el ser humano, que su propia sabiduría es lo que Dios usa para humillarlo. And this is what the preacher is telling us. Listen, human wisdom, quote unquote, human wisdom is the very thing that God uses to humble mankind. And that is an irony, because we want to stay in our human wisdom, not understanding that that is the great burden upon humanity, that the more they rely on human wisdom, the more God is using it to humble them. La búsqueda del significado, el trabajo y la fatiga de la vida son usados por Dios para obtener nuestra atención. And we must know that the searching for meaning and the toil and the fatigue of life are used by God to get our attention. Piensen en eso. Nosotros decimos, yo me voy a apoyar sobre mi sabiduría. Y Dios dice, apóyate, porque eso es lo que yo voy a usar para humillarte. Isn't that a something? We are the ones that say that we're going to lean upon our own wisdom. And God says, go ahead.
Lean on your own wisdom. That is exactly what I'll use to humble you. Cuando buscamos, hermano, la sabiduría humana, nos encontramos con la carga que Dios ha impuesto sobre el hombre. And when we search for human wisdom, we find ourselves with the burden that God has imposed upon mankind. Estas cosas, hermanos, son usadas para ayudarnos a entender que algo ha sido roto. And this which God is using, He is using it to allow us to understand, help us to understand that something is broken. Cuando usamos nuestra sabiduría humana y falla, es para enseñarnos que algo ha estado distorsionado. When we use our human wisdom and it fails us, it's to show us that something has been distorted. Dios está usando esto para demostrar que los efectos del pecado son reales. And God is using that to demonstrate that the effects of sin are real in mankind. Que el quebrantamiento de ser creados a la imagen de Dios es real. God is using all of this to show that the brokenness of our being created in the image of God is real. Lo que sucedió en el Génesis tiene efectos y consecuencias en la actualidad. It shows us that what took place in Genesis chapter 3 has consequences and effect in actuality, in the now. Adán y Eva se pensaron ser sabios, y usted sabe dónde eso lo llevó. Adam and Eve thought themselves to be wise and gain wisdom, and you know where that led them. Y cuando nosotros decidimos que queremos encontrar el significado de la vida aparte de Dios, Dios usa la vida para enseñarnos. And when we decide that we're going to search out and find the meaning of life apart from God, God will use life to teach us. Cuando buscamos satisfacción en cualquier otra cosa que no sea Dios, Dios usa la vida para enseñarnos. And when we search satisfaction in anything else that is not God, God will use life to teach us. Esto es lo que el predicador está diciendo. This is what the preacher is telling us. Las dificultades y el quebrantamiento de la vida nos enseñarán que el pecado tiene un efecto real en nosotros. It is the difficulties and the brokenness of life that will teach us that sin has an effect that is real on us. Aparte de Dios, hermano, todas las cosas no tienen sentido porque no conducen al diseño y el propósito de Dios para nuestras vidas. And apart from God, every other thing, listen to me, every other thing apart from God has no meaning because they do not lead us to the design and the purpose of God for our life. Esas cosas no tienen valor espiritual, aunque tengan valor para ti. Those things will not have any spiritual value, even though you may say they have value for you. Esas cosas que ponemos ante Dios no tienen propósito eterno, aunque usted diga que tiene propósito para ti. And those things that we put before God do not have eternal purposes, even though we say they have purpose for us. Esa es nuestra humanidad, esa es nuestra sabiduría humana. That's our human thinking talking. El hombre entonces se queda en su pecado, en su sabiduría humana. And in their human wisdom, mankind remains in sin. Por lo tanto, todo con lo que terminamos es la insatisfacción y la inutilidad de nuestros esfuerzos. And all we're left with is insatisfaction and the uselessness of our efforts. Hermano, el predicador está dejando claro que Dios ha impuesto sobre el hombre en no escaparse de la realidad del pecado en el mundo y del pecado sobre su corazón. ¿Escucharon? El predicador está dejando saber claro que Dios ha impuesto sobre el hombre en no escaparse de la realidad del pecado en el mundo y del pecado sobre su corazón. And this is what the preacher is trying to make clear to us.
that God has imposed upon man, the inability to escape the reality of sin in the world and sin upon his heart. That's what he's telling us. We can't get away from it. Dios no hace esto para dejar al hombre en su condición miserable, sino para conducirlo a la solución que es la redención en su Hijo Jesucristo. And you must know that if God is imposing this upon man, he's not doing this just to leave man in their own miserable condition. He's doing it so that they can be led to the solution, which is the redemption found in his Son, Jesus Christ. Dios nunca es injusto. God is never unjust. El hombre es injusto. El mundo es injusto. Dios nunca es injusto. Man is unjust. The world is unjust. God is never unjust. Dios es justicia. God is justice. Pero su amor es grande. Y Él quiere conducir a todo aquello que se apoya en su propia prudencia y sabiduría a la obra magna de sabiduría, la obra de Jesucristo. God is so loving and so great that he wants to lead to everyone who would lean upon their own human wisdom to the greatest act of wisdom, the great act that is wisdom in what Jesus Christ, his Son, has done. Pero el hombre, en su búsqueda del sentido de la vida y su propia sabiduría, rechaza esta esperanza y rechaza esta salida. Sadly, man, in their pursuit of meaning of life by their own human wisdom, rejects this hope and rejects this way out. ¿Cuántas veces nuestra propia sabiduría ha rechazado la esperanza de Dios en nuestras vidas? How many times has our own wisdom rejected the hope of God in our lives? ¿Cuántas veces la sabiduría nuestra ha rechazado la salida que Dios ha puesto para el problema en nuestras vidas? How many times has our own human wisdom rejected the way out that God has put for our problems? Entonces, vivimos pensando, ¿por qué nuestros esfuerzos no tienen resultados que deseamos? And all we're left is living our lives wondering why our efforts don't have the results that we want from them. El predicador en el versículo 15 usa un proverbio para demostrar que nuestras limitaciones y desesperanza en nuestros propios esfuerzos es una realidad. In verse 15, the preacher uses a proverb to demonstrate that our own limitations and our hopelessness and our own efforts is a reality. Él dice esto: ni se puede enderecer lo torcido, ni se puede contar lo que falta. And he says in the verse 15, what is twisted cannot be strained. What is lacking cannot be counted. Nuestra sabiduría humana nunca nos conduce a alinearnos con la sabiduría de Dios. Our human nature, our human wisdom never leads us to align ourselves to the wisdom of God. Porque hay un choque en nuestras vidas, porque aquí, hermano, hay una u otra, o nuestra sabiduría o la sabiduría de Dios. Why is there a friction? Why is there a struggle? Why is there a battle within us? It's because it's either one or the other, our human wisdom or the wisdom of God.
Y nosotros escogemos todos los días, todas las semanas, todos los meses, todo el año, ¿qué vamos a escoger? And we choose every day, every month, every year. What will we choose? Entonces él llega a los versículos 16 hasta el 18. Y escuche sus palabras otra vez. So he comes to verse 16, 17, and 18, and listen to his words again. Él dice, yo me puse a reflexionar. Aquí me tienen engrandecido y con más sabiduría que todos mis antecesores en Jerusalén, y habiendo experimentado abundante sabiduría y conocimiento. ¿Qué me falta? Nada. Y yo me he dedicado de lleno a la comprensión de la sabiduría y hasta conozco la necedad, hermano, hasta la necedad y la insensatez, las estupideces. Pero aún esto es querer alcanzar el viento, no tiene ningún resultado. Él termina francamente, mientras más sabiduría, más problemas, mientras más se sabe, más se sufre. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Ignorantes? ¿Tontos? No, somos llamados a ser sabios en Dios. So he says this in verse 16 through 18. I thought to myself, look, I have grown and increased in wisdom more than anyone who has ruled over Jerusalem before me. I have experienced much of wisdom and knowledge. I know it all. I gained it all. And with that whole knowledge that I have gained and I got, listen, I applied it. I applied myself to understanding of wisdom. And I wanted to understand madness and foolishness. I wanted to understand it all. But I learned that this too is chasing after the wind. And then he says, for with much wisdom comes much sorrow. The more knowledge, the more grief. El predicador entiende que la sabiduría humana no tiene respuesta a las inquietudes de la vida. And this, the preacher understands that human wisdom does not have the answer to the uneasiness of life. Todo lo que hace la sabiduría humana es agudizar la claridad de ellos. And all human wisdom does is to sharpen the clarity of it. The uneasiness of life, all human wisdom does is sharpen it. You see it clear. Y por si acaso, si usted no le cree al predicador, mira lo que Primera de Reyes capítulo 4 versículo 29 dice sobre él y su sabiduría. And just in case you don't believe the preacher in his own testimony, look what the book of 1 Kings chapter 4 verse 29 says about his wisdom. Primera de Reyes 4:29 dice así: Dios le dio a Salomón sabiduría e inteligencia extraordinarias. Sus conocimientos eran tan vastas como la arena que está a la orilla del mar. Y si usted sigue leyendo los versículos después de esto, usted se queda bobo de esa sabiduría. 1 Kings 4:29 says this: God gave Solomon, look him up in your history books, Solomon, the king of Israel. God gave Solomon wisdom and very great insight and a breadth of understanding as measureless as the sand of the seashore. And if you keep reading the verses after that verse, you'll see some examples of that wisdom. Sin embargo, ni siquiera esa sabiduría pudo rectificar su condición.
Yet, even with all that human wisdom, even that wisdom that God gave him, it could not rectify the condition of his heart. Él tuvo grandes experiencias, sin embargo, cuanto más experimentaba, más veía su ignorancia. And Solomon had great experiences, but yet the more he experienced, the more he saw his ignorance. Hermano, usted puede ver esto, lo más que usted experimenta la vida en tu propia sabiduría, ¿no ves tu ignorancia? Can you experience that the more you are living life in your own human wisdom, can you not see yet your own ignorance? El predicador no podía encontrar el sentido de la vida aparte de Dios. And the preacher could not find the meaning of life apart from God. Él no podía vivir satisfecho. He could not live satisfied. Y no pudo vivir satisfecho, hermano, porque era ignorante. Él no podía vivir satisfecho porque era lo suficiente orgulloso como para rechazar lo que Dios había revelado. And this preacher was not able to live life being satisfied, not because he was ignorant, but because he was sufficiently prideful to reject what God had already revealed. Hermano, nosotros decidimos en qué sabiduría vamos a encaminar nuestras vidas. Brother and sister, we decide in what wisdom are we going to lead our life. ¿Vamos a vivir nuestra vida en confianza y apoyo de nuestra sabiduría humana? ¿O vamos a vivirla confiada y apoyadas en la sabiduría que Dios da? Will we live our lives totally trusting in the human wisdom that we can produce for ourselves? Or will we live our life trusting in the wisdom that God gives? La distinción es drástica, hermano. Tu decisión tiene consecuencias graves. The distinction is drastic. The decision has grave consequences. Y hermano, lo que el predicador está arrojando a luz, no hay por qué vivir solamente y simplemente apoyándonos de nuestra sabiduría humana. Hay algo más. Y eso es la sabiduría de Dios. And this is what the preacher is telling us. You don't have to stay living your life just living upon your own human wisdom, what you think, what you know, what you can acquire. There's something more, there's something greater, and that is the wisdom of God. Y Santiago nos dice que esté falto de sabiduría, pídasela de Dios. And James reminds us, he who is lacking in wisdom, ask it of God. Incline tu rostro, bow your head. Haga un análisis, hermano, rápido de cómo usted está viviendo su vida. I invite you to do a quick analysis of how you're living your life. Nuestra sabiduría humana muchas veces se presenta como algo que no está trabajando. And our human wisdom sometimes presents itself like something that is working. Nuestra sabiduría humana a veces se presenta como algo que nos está conduciendo a la felicidad, al bien. And sometimes our human nature presents itself as something that is leading us to happiness and to the goodness. Hermanos, la sabiduría humana está limitada por los efectos del pecado. But let me remind you that human wisdom is affected because of sin. It is limited because of sin. Y yo puedo garantizarte que cuando a veces creamos un poquito más de mi sabiduría, ahí es cuando
confrontamos a la imitación. And I can guarantee you that sometimes we say just a little bit more with my wisdom, and that just a little bit more of my wisdom, that's when we encounter its limitations. Oh, si aprendiéramos del predicador. If we only can learn from the preacher. Dios dispone su sabiduría para nosotros. God grants us His wisdom for us. Dios no está deteniendo su sabiduría, hermano. Nosotros estamos rechazándola. And it is not God keeping away His wisdom from us. It is us. We're rejecting it. Decida hoy no vivir con la carga de vivir por nuestra propia sabiduría. Would you decide today not to live your life any longer with the burden of your own human wisdom? De por una diga, mi sabiduría no se compara a la de Dios. Let it be that just right now you start saying, my wisdom cannot compare to the wisdom of God. Yo ni quiero pensar que mi sabiduría sea más grande que la de Dios. Would you think today and decide today to say, I don't even want to think that my wisdom is greater than God's wisdom. Y que ese sea tu refugio, mi refugio. And may that be your refuge and my refuge. Que eso nos conduce a la paz que tenemos en Cristo. May that lead us to the peace that we have in Christ. Oh Dios, pido que sea así. Para todos que estamos aquí y todos los que están escuchando. God, I pray that it would be so with all of us who are here and with all of us who are listening. Que escojamos tu sabiduría sobre nuestra propia sabiduría. Que disfrutemos de sus beneficios. May we choose your wisdom over our wisdom. And may we enjoy and delight in its benefits. La iglesia dice amén. The church says amen. Yo te recuerdo.